تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. عليكم. Aujourd'hui on va faire lexique unité 6 deuxième semaine l'environnement page 177 صفحة 177. Premier exercice. Complète les phrases en écrivant le mot au groupe des mots qui convient. Bonne, l'environnement, grand, irresponsable, bénévole. هنا شنو قال لنا نكملوا الجمل بالكلمات المناسبة. بون هي شي حاجة حسنة أو جيدة. l'environnement هو المحيط. grand كبير. irresponsable غير مسؤول. bénévole المتطوع أو المتطوعون لأن هنا جات pluriel في الجمع. Ce garçon réalise des performances en course. هذا الطفل حقق نجاح في الجري. C'est un عندنا فراغ athlète رياضي. C'est un غنختارو grand. C'est un grand athlète. B. Regardez cette dame, elle jette les ordures dans la rue. شوف هاد السيدة، انظر لهاد السيدة كترمي الجات، هي كترمي لي زوردور هما النفايات دون لا ري في الزنقة. إلي لو مو كي كونفيان هو irresponsable غير مسؤولة. irresponsable غير مسؤولة. و ne respecte pas ما كتحترمش l'environnement. l'environnement هو المحيط. ne respecte pas l'environnement. D'accord. Ces enfants ont reçu une فراغ éducation. هاد الأطفال تلقاو شنو هنا فراغ éducation هي تربية. Ces enfants ont reçu une bonne تلقاو واحد التربية جيدة. bonne éducation. bonne éducation. éducation هي التربية. Elle nettoie toutes les saletés كينظفوا كاع لي saletés الأوساخ. D. La ville est devenue propre grâce à ces jeunes. المدينة أصبحت نظيفة بفضل grâce à ces jeunes بفضل هاد الشباب. bénévole هما المتطوعون. bénévole. On passe à l'exercice 2. Barre les phrases qui ne se rapportent pas à une description physique. هنا غادي نضربوا على لي فراز اللي ما كديناش واحد الوصف فيزيك. cet élève est ponctuel, il arrive toujours à l'heure. هاد التلميذ ponctuel شي واحد تنقولوا ponctuel شي واحد كيوصل كيكون دائما في الموعد. il arrive toujours à l'heure كتوصل دائما في الوقت. هنا هذه ne rapporte pas une description physique. هذه ما كديرش واحد description physique. on va le barrer. Les filles portent un tablier vert et les garçons un tablier violet. هنا البنات كيلبسوا واحد الوزرة خضراء وزعما الذكور كيلبسوا وزرة فيولي. هذه عطاتنا وصف يعني وصف فيزيك يعني هذه on va pas les barrer ما غاديش نشطبوا عليها. هشام القروج est un très grand sportif. قلنا هنا هشام القروج واحد السبورتيف كبير. هذا c'est pas une description physique. On va le barrer. هذه ماشي وصف فيزيك. La phrase D, il a des qualités nobles et il est toujours serviable. عندها واحد les qualités نقولوا مثلا صفات نبيلة et il est toujours serviable ودائما خدومة يعني كتعاون الناس. serviable. On passe à l'exercice 3. Complète avec le mot qui convient. غادي نكملوا بالكلمة المناسبة. Notre chat a deux langues. واش غنقولوا longue cheveux ولا poil.
مثلا بالنسبة للناس كنقولوا les cheveux ولكن بالنسبة للحيوان on dit les poils pour les animaux. Notre chat a de longs poils. On dit les poils pour les animaux. B, cet animal il fait peur, paisible ou énorme. Cet animal il fait peur كيخلعنا. Cet animal est énorme. énorme هي مثلا عنده حجم كبير. énorme كبير. Nous aimons bien les films sur la protection de protection هي الحماية de l'environnement. On dit حماية l'environnement. C'est pourquoi nous allons les voir au cinéma. On a choisi l'environnement. C'est pas l'alimentation. L'alimentation هي l'environnement هو المحيط. Nous aimons bien les films sur la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous allons les voir au cinéma. La phrase D. Vous aimez la nature, vous allez à l'hôpital dans la forêt. كتبغيو الطبيعة غنمشيو l'hôpital المستشفى ولا dans la forêt. Vous aimez la nature, vous allez dans la forêt. Dans la forêt. Quatrième exercice. Décris en quelques phrases ton animal préféré. هنا قال لنا غادي نوصفوا في بعض الأسطر في بعض الجمل الحيوان المفضل عندك. couleur de la peau اللون تاع البشرة والبوال الشعر ديالو لا تاي ديالو والكولور دو زيو لون العينين. Moi je vais choisir pour moi mon animal préféré c'est le chien. Je vais écrire quelques phrases. نكتب لكم بعض الجمل. J'ai un joli chiot. Le chiot c'est هو الجرو ابن الكلب كنقولوا le chiot جرو. J'ai un joli chiot. Il a de longs poils. عنده شعر ديالو شوي طويل. poils. Ses yeux sont gris. عنده عيون رمادية. Sa taille, je vais parler de la taille. Sa taille pour le chiot, sa taille va être petite. Sa taille est petite. حيت باقي غير un chiot يعني باقي صغيور. Sa taille est petite. Il est, comment il est? Pour moi, il est beau. جميل. Il est beau. Je l'aime fort. Je أحبه كثيرا. Je l'aime fort. D'accord? وانتم هنا في هذا الكاتريام اكزرسيس vous écrivez ce que vous écrivez على اي حيوان كتبغيو. كتبوا على اي حيوان vous aimez. préféré عندكم. وحظ سعيد. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد.